pare, agure ka. Syakti tagabantay ditoy. Apay nga dita ka imis bokit pang babae dayta. Ha? Apay madim ka di amot agbasa pare. Oh, dayta ni o pare, naglawag nga nakasurat. Babae. Digay, lalaki. Oh, nagdadakkel nga nakasurat pare, apay madim amot agbasa. Ay, sus pare. Syakti ibagam nga madina amuti agbasa. Grade 1 in ganat grade 6. Syak iti first honor di amay. Tapos ibagam nga madik amuti agbasa. Ha? Oh. Apay nga rod nga dita ka imisbo kit naglawag met tinakasurat dita nga pang babae. Ay sus pare. Itpang babae mit na talaga dito. Alam nga iyak ang ko di dikit hamik nga pang lalaki dito. Pang babae lang nga talaga dito. Talaga nga sikat nakagulgulo ka nga katkatungtong. Kakaman lang. Anak ano? First honor ka no? First honor. First honor at ikalukwan laglag.